ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ठीक हो, बैठो। ध्यान तर become focused, please. Become focused. खत एक ना लिखिया मोड़ के मैं every day I have been receiving his love letters, but I have never written him back any letter. Every day he asks me to do this, to do that, and I should have written him back that yes, I shall do, I am doing, and I am doing what you are telling me to do. I'm so grateful. But no, I never wrote him back. Todos los días yo estaba recibiendo sus cartas de amor, pero yo nunca le he escrito de regreso. Todos los días él me ha estado pidiendo, haz esto, haz aquello. Yo debería de haberle escrito de regreso que sí, que yo voy a hacer lo que me estás pidiendo, lo que tú me estás diciendo. Y tengo tanta gratitud por esto, pero yo nunca le respondo. खत एक ना लिखिया मोड़ के मैं करना जी दे विच इकरार साई never wrote him back promising that I will do this.
Nunca le respondí, nunca le escribí respondiéndole que yo iba a hacer eso. सोचदा होवेगा सोचदा होवेगा कि देना इश्क कीता जिन्नू इश्क दी कोई सार नहीं. You must be thinking, oh my beloved, that what are you doing? You must be thinking to yourself that what am I doing? I am in ishq with someone who has no idea about what ishq is. Tú debes estar preguntándote, oh mi amado, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú debes estar preguntándote, ¿qué es lo que estoy haciendo de estar en ishq con alguien que no tiene ni la más menor idea de lo que es el ishq? It must be heartbreaking for you that you have been sending me letters every day. I never wrote you back, never promised you anything. Still, you do not give up on me. Debe ser realmente descorazonador. Debes tener el corazón roto de que tú has estado enviándome cartas todos los días. Y yo nunca te he escrito, yo nunca te he hecho una promesa. Pero sí, y aún así tú te rindes. No te rindes por mí. This thought is troubling me. Este pensamiento me está perturbando. सोचदा होवेगा कि देना इश्क कीता जिन्नू इश्क दी कोई सार नहीं. This never hit me suddenly. ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ. Suddenly this thought hit me today with such a force that I'm shaken by it. Este pensamiento nunca me había golpeado tan de repente, pero hoy este pensamiento me ha golpeado y me siento totalmente golpeado de él. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ
जिन्हां दे दिलां तक पहुंचदा। He says that in Gurbani too, that rare people in the world would be capable of listening to me because they remain occupied with their own thoughts and they don't have the strength, they don't have the courage to listen to me. Nos dice también en Urbano que son raras las personas en este mundo que son capaces de escucharme, y porque todos permanecen ocupados con sus propios pensamientos. Ellos no tienen la fuerza, ellos no tienen el coraje para escucharme. Ishq, the path of Ishq, is the path of most courageous people. It's not the path of the weak. Ishq, el camino de Ishq, es el camino de la gente con mayor coraje, no es el camino para gente débil. It's path of the heart, it's not path of the mind. Es el camino del corazón, no es el camino de la mente. It's path for those who want to become the master of their own destiny and not to be left at the mercy of their minds. Es el camino para aquellos que quieren convertirse en el maestro de su propio destino y no quedar a la merced de sus mentes. It's to commit to Him. It's a surrender to Him. It is total surrendering that whatever you say, I'll do it. Es comprometerse con Él, es rendirse a Él, es una total rendición de lo que sea que tú digas. Yo voy a hacer eso. He tests us. Nos pone a la prueba. Said, give me your heart. Don't bring head here. Don't bring the mind here. Just bring the heart. Nos dice, dame tu corazón. No traigas tu cabeza aquí. No traigas tu mente. Solo trae tu corazón. And to trade hearts, that's the most difficult thing to do. Because heart is your very being. Intercambiar corazones es la cosa más difícil para hacer, porque el corazón es tu propio ser. And our mind wants us. Our mind says, I want freedom. Y nosotros queremos, nuestra mente nos dice, quiero libertad. Don't tell me what. It's the most amazing thing. That if somebody tells us something good, which is good for us, and we say, mind your own business. Es la cosa más maravillosa porque nosotros no queremos escuchar otra cosa. Cuando alguien nos está diciendo algo que es bueno para nosotros y nosotros le decimos, He tests lo que a ti te importa. He tests us. He tests us. Él nos pone a prueba. Él nos pone a prueba. Chad chad pamande kache birhi jinna kar nayai. He says those who don't know what is love,
they would start walking this path for they would walk few steps and then they would go back because they don't know. Kache means they are not determined. They are not courageous enough to commit. Nos dice que aquellos que no saben, que no conocen del amor, ellos van a caminar un poco y luego van a retornar. Ellos no conocen, no tienen la determinación, el coraje para continuar. वो कहने कि अपन दो तरह दी गुलामी, एक सोसाइटी दी गुलामी ते एक मन दी गुलामी। कहे नानक मुक्त पंथे गुरमुख होए सब। He says that man, we understand what man is suffering two types of slavery. Slavery of the society and slavery of the mind. Nos dice que el hombre está, tenemos que entender que el hombre está sufriendo dos tipos de esclavitud. La esclavitud de la sociedad y la esclavitud de la mente. Slavery of the mind. La esclavitud de la mente. Which we call freedom. I want freedom. That in fact, if we look closely, that is slavery of the mind. Lo que nosotros llamamos libertad, esa libertad, si nosotros la miramos de cerca, en realidad lo que es esclavitud de la mente. So please understand that he wants us to become free in every sense of the word. Free. Así que por favor entiendan que Él quiere que nosotros nos volvamos libres, en cada sentido de la palabra libre. In every letter, even though he talks about how to become focused and all that, but there are life lessons in those. En cada una de sus cartas de amor, incluso cuando Él nos está enseñando cómo enfocarnos, ahí también hay lecciones de vida. कल कहंदे सी सुन सखिए मिल उद्यम करेहा मनाए ले हर कंत. Yesterday he said, oh my dear sister friend, make real efforts, struggle hard to make him pleased with you. El día de ayer Él nos decía, oh mi querida hermana, amigos, haz verdaderos esfuerzos, lucha de verdad para poder conocerlo y hacerlo complacido contigo. The underlying word is struggle. La palabra subrayada es lucha, which we want to avoid at every cost. la cual queremos evitar a toda costa. सख्ती न बोल दें. सख्ती कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ.
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Have you noticed that many times many parents say that when I was young I had to work very hard and I don't want my children to go through that. I want them to have an easy, comfortable time, easy, comfortable life. Hemos notado como muchas veces muchos padres dicen, yo cuando era joven tuve que trabajar muy duro y no quiero que mis hijos, quiero que ellos tengan una vida mucho más cómoda, mucho más fácil. They feel that not to have a lot of money is disadvantage. Ellos sienten que no tener mucho dinero es una desventaja. But in reality, it is proven fact that to struggle is a decided advantage over the one who doesn't have to struggle. Pero es una realidad, y eso está probado, es un hecho probado, que el luchar es en realidad una ventaja decisiva sobre los que no luchan. He is asking us to struggle, to work hard, to make real effort. Él nos está pidiendo que luchemos, que trabajemos duro, que hagamos esfuerzos verdaderos. Forced struggle. Most of the most successful people in life, history shows us, were those who didn't have enough when they were small. La lucha forzada, la gente más exitosa, la gente más exitosa que nos muestra la historia son aquellos que no tenían mucho cuando crecieron. They were forced. They were forced to struggle. Ellos estaban obligados a luchar. And that forced struggle made them great people. Y esa lucha forzada es la que nos hizo personas grandiosas. Lincoln, Martin Luther King, there are so many. Lincoln, Martin Luther King, y muchos otros. Not to have enough is not a disadvantage, it is an advantage, proven advantage. El no tener lo suficiente no es una desventaja, sino que es una ventaja probada. So we must please, you and I, recognize the hidden message in his every letter, that it's not only about meditation, it's about life. Así que nosotros debemos, por favor, tú y yo, reconocer su mensaje oculto en cada carta, de que esto no es solamente acerca de la meditación, sino acerca de la vida. It's about life, how to become. Meditation makes us beautiful and successful because it teaches us to struggle. It teaches us to be disciplined. It teaches us to commit ourselves. Nos enseña acerca de la vida, a convertirnos. La meditación nos hace hermosos y nos hace exitosos porque nos enseña
acerca de la lucha, nos enseña acerca de la disciplina, nos enseña a comprometernos. It urges us not to quit. Nos urge a no renunciar. सुन सखिए मिल उत्तम करे मनाए लय हर कंते. Don't quit. No renuncies. Make effort. He will become pleased with you one day. Haz el esfuerzo. Él se va a volver complacido contigo. Now let us focus at the चल अपन ध्यान लाइए नाभि तो थोड़ा जिहा हेठां. Let us let's locate a point little below the navel point. Vamos por favor a enfocarnos, ubicando un punto que se encuentra un poquito más abajo del punto de ombligo. Little below the navel point, not the navel point itself. No el punto del ombligo, sino un poco más abajo del punto del ombligo. And about inch and a half below the navel point. Alrededor de 1 pulgada o 1,5 pulgadas debajo del punto del ombligo. And we want to go within at that point. Queremos ir adentro, a nuestros adentros en ese punto. अपन उस पॉइंट के अंदर जाना ते पहला कदम देखदा है. वो देखदा है तेनू किन्नी चाह है, तेरे अंदर किन्नी चाह है कि मैं जल्दी ना अंदर जाऊं. His first test, not test, but as soon as we become ready to meditate, he is watching for one thing, how urgent it is for you. How urgent it is for you. Su primera prueba, esta no es una prueba, pero tan pronto como cuando tú estás listo para meditar, él está observando qué tan urgente es esto para ti, qué tan urgente es. क्योंकि दरवाजा अंदर जान दा उन्हें खोलना है, तो सोचदा है जे तेरे अंदर वो है ही नहीं चीज, एवें तू लड़खड़ांदा जा आउंदा है, फिर नहीं ये ते दिलां वालियां दा रस्ता है, ये ते तकड़ियां लोकां दा रस्ता है. So if we are trying to meditate half-heartedly or not really any enthusiasm or real longing to transform ourselves, he is not going to open the door. Así que si nosotros estamos tratando de meditar con la mitad del corazón, o sin entusiasmo, o sin tener un verdadero anhelo para transformarnos, Él no nos va a abrir la puerta. So अपन
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, और पूरी सुरती इकट्ठी करके फिर एकदम इस तरह के जिस तरह बाहर गोलियां चल रही हैं, तो जब मैं बाहर रह गया मेरी मौत हो जानी, जल्दी ना अंदर जाना. So we should have such an urgency to enter within at that point, as if firing is going on outside and I can be killed at any moment. I must rush within. Así que nosotros tendríamos que tener semejante urgencia para ir a nuestros adentros como si hubiera un fuego en el exterior y nosotros solamente vamos a ser salvados yendo hacia adentro. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ. Then he tells us that what should be the state of your consciousness when you are looking to come within. Y luego él nos dice cuál debería ser el estado de tu conciencia cuando estás buscando huir hacia tus adentros. He said, मान त्याग कर भगत ठगारी. He says, make sure you are humble. Make sure your consciousness, watch your state of consciousness. It should be utterly humble. Nos dice, asegúrate de que eres humilde. Asegúrate del estado de tu conciencia, de que tu conciencia se mantenga completamente humilde. You are going into the court of the Lord, and only humble, innocent ones are allowed there. Tú estás yendo a la corte del Señor y solamente las personas que son realmente humildes, inocentes, tienen permitido el paso ahí. Man Tyag, become utterly humble. Conviértete en totalmente humilde. Kar Bhagat Thagori. And then have a devotional love. You must have a devotional love, pure love for him, to steal his heart. Y entonces tú tienes que tener un amor devocional, tienes que sentir un amor realmente puro por él para poder robarle su corazón. Tagore, to steal his heart. Para robar su amor. He said, make sure, look at the state of your consciousness. Is there anger in it? Is there ego in it? Is it love less? Él nos dice, asegúrate, observa el estado de tu conciencia y pregúntate si hay rabia ahí, si hay ego ahí, si no tiene nada de amor. So while staying at that point, let us sing this. Así que mientras nos mantenemos en este punto, vamos a cantar esto. Man त्याग कर भगत ठगारी. Man त्याग कर भगत ठगारी. You are going within. You are going within to steal his heart. Estás yendo adentro, tú estás yendo tus adentros para robarle a él su corazón. How hilarious. He tells us himself how you can steal my heart. Hilarante, él mismo nos dice cómo robarle el corazón. He must have more than one heart. Debe creer que
मान त्याग कर भगत ठगोरी, मान त्याग कर भगत ठगोरी। मान त्याग कर मोह साधु मंत। And he says, charm him by calling his name lovingly. Incántalo, llamando su nombre amorosamente. How beautiful is the heart's path. Tan hermoso es el camino del corazón. But in order to really recognize its beauty, our mind has to become very weak. Pero para que nosotros podamos realmente reconocer su belleza, nuestra mente debe volverse realmente débil. Otherwise, these words will remain just words. De cualquier otra manera, estas palabras se van a mantener siendo solo palabras. It's not the words, it's the याद ही इटली च सिक्ख्या सी कि लफ्ज़ां दी गल नहीं हुंदी, लफ्ज़ां दी आत्मा की कहंदी वो गल है. It's about the soul of these words which is to be recognized and absorbed. Se trata acerca del alma de estas palabras que deben ser reconocidas y absorbidas. मान त्याग कर भगत ठगोरी. So, चल अपन दोवें चंगी तरह देखिए कि अपनी सुरती हलीमिया वाली सुरती, प्यारा वाली सुरती. Let us recognize and feel that your and mine consciousness is totally humble. We become humble just by thinking of Him. Totally humble and loving consciousness. कि मान नहीं कुछ भी, निम्रता है. Así que vamos a reconocer y vamos a sentir que la conciencia tuya y mía, la conciencia de la mente es totalmente humilde. Y nosotros nos volvemos humildes. Solamente pensando en él, nos volvemos totalmente humildes. Una conciencia totalmente humilde y amorosa. सुरती विच प्यार है. There's love. My consciousness is love filled towards Him. Mi conciencia es totalmente llena de amor por él. Mohu sadhu mante, and let us call Him so lovingly. Call Him by His name so lovingly to charm Him. Mohu. Así que vamos a llamarlo por su nombre amorosamente.
Okay. Vamos a llamarle por su nombre tan amorosamente para encontrarlo. So, उस पॉइंट ते ना वो नाभि तो हेठा ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ So let us become focused at that point and feel such an urgency to go within by charming him, by calling his name lovingly. And at that point only. Dice, vamos a convertirnos en totalmente enfocados en ese punto, sintiendo semejante emergencia, urgencia de ir hacia adentro, de encantarlo, llamándonos su nombre de manera tan amorosa. ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਮੰਨ we are going to hit that point with force, loving force. ਹਾਂਜੀ Vamos a golpear ese punto con fuerza, con una fuerza amorosa. ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ sit state. Siéntese con esta narración. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁ
ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀਏ। Let us become, you and me, totally relaxed and feel what is happening at that point where we were saying Vaheguru, Vaheguru. Vamos tú y yo a convertirnos en totalmente relajados en este punto en el cual estábamos enfocados cuando repetíamos Vaheguru. बहुत ही सुरती सारी ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। Let us
become totally focused to feel what's happening at that point. Vamos a volvernos totalmente enfocados para sentir lo que está pasando en este punto. उत्थे गर्मी महसूस होगी. We should feel heat at that point. Heat. Deberíamos de sentir calor en este punto. अपनी सुरती ना उदों भी गर्म हो जाती जदों गुस्सा आउंदा ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦੀ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ When we become angry, if we are sane enough at that point, then we would feel that our insides are becoming hot. Or when you take something, some intoxicant, any type of intoxicant, there is no intoxicant is intoxicant, then you would also feel heat. Intoxicants also make our consciousness hot. But anger and intoxicants, they alter our consciousness, makes it fall downwards. But meditation also makes our consciousness hot and it transforms and it starts rising upwards towards the seat of the divine. देखकर तेन महसूस होंदा अंदर गर्मी Cuando nosotros nos volvemos enojados, con rabia, y nosotros estamos sintiendo lo suficiente en ese punto, vamos a sentir como nuestros adentros se sienten calientes, como cuando tomamos algún intoxicante, cualquier tipo de intoxicantes son intoxicantes, y la rabia y los intoxicantes alteran nuestra conciencia y hacen que nuestra conciencia se vuelva caliente. Y eso hace que nuestra conciencia caiga y vaya hacia abajo. La meditación hace que nuestra conciencia también se caliente, pero transforma nuestra conciencia elevándola hacia el asiento del divino. ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ meditation alone transforms our consciousness. Nothing except meditation can transform our consciousness. La meditación, solamente la meditación
Solamente la meditación puede transformar nuestras conciencias. Nada, excepto la meditación, puede transformar nuestras conciencias. Because the transformation cannot happen without the grace of God. Porque la transformación no puede suceder sin la gracia de Dios. And only through meditation we receive His grace. It is Him who transforms our mind's consciousness to divinely consciousness. Y solo a través de la meditación es que nosotros recibimos su gracia. Es Él quien transforma nuestra conciencia mental, nuestra conciencia de la mente en una conciencia divina. Because the transformation happens because of God, so meditation is the way. Porque la transformación se da por Dios, a través de Dios, así que la meditación es el camino. Let us please have 3-4 sessions every 24 hours for the next 4 days. 3-4 sessions of meditation so that we become apt, we become artistic to feel Divine's presence during meditation. Así que vamos por favor tener de 3 a 4 sesiones por día, cada 24 horas. 3 o 4 sesiones de meditación para que podamos volvernos aptos, para que podamos convertirnos en aptos de sentir la presencia divina. वो एक नशा है, वो फिर नशा लग जाता है, फिर जिन्हों लग जाता फिर वो कोई तरीका नहीं कि उन्होंने डी-एडिक्ट किया जाए. Meditation, feeling the divine, is to become intoxicated. And once, with our maximum efforts and His grace, we become addicted to that intoxicant of pure ishq, then there is no way. Up to certain height, we can be brought back. But once we cross that point, that is the point where the head is joined to the body, that point of our spine. As long as our consciousness is below that, we can fall down any time. But once we cross that point, then that is a point of no return. Nothing in the world can bring us back into the world. Below that point is the world. Above that point is holy land, if you will. La meditación nos ayuda a sentir a lo divino y eso es convertirnos en intoxicados. Y una vez debido a nuestros esfuerzos, con nuestros esfuerzos y con su gracia, nosotros nos sentimos intoxicados y nos volvemos adictos a esa intoxicación, a ese discurso. Y entonces ya no hay manera de volver atrás. Porque hasta cierto punto en este camino, hasta cierta altura, nosotros todavía podemos volver. Pero una vez que llegamos a este punto, el punto en el cual la cabeza es unida al cuerpo, este punto que se encuentra en nuestra esquina, mientras nuestra conciencia se encuentra debajo de ese punto, en cualquier momento podemos volver atrás. Pero una vez que cruza ese punto, es un punto sin retorno.
भगत ठगोरी मोह साधु मन। धारणा पढ़िए। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੀ। That was Spanish. सखियां कंत मना ले अपने नी, उठ जागते ओनू मना तुमी। Everybody has made their beloved lords pleased with them. But you and me are still asleep. Let us wake up. Wake up to the truth within. Todo el mundo ha dicho, asomado Señor, complacido con ellos, pero tú y yo seguimos dormidos. Vamos a despertar a esta verdad. ਮੋਣ ਲੈਨੀ ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਮੋਣ ਲੈਨੀ ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਿਕ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਤੁਮੀ। ਮੋਹ ਸਾਧੂ ਮਨ। In order to charm him, in order to steal the heart of the holy beloved, we must have an eye of an ashik, eye of a lover, and totally humble, eye of lover, because when we focus within, it's the same consciousness which looks out through our eyes, which focuses wherever we focus. So that consciousness should be, that's the eyes consciousness. And that should be the ashik's eye, eye of a lover. We should go within with the eye of a lover and total humility and calling his name so lovingly to charm him. Para poder encantarlo a él, para poder robar el corazón del sagrado amado, nosotros debemos de tener el ojo de un ashik, el ojo de un amante, y debemos de tener total humildad. El ojo del amante, porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestros adentros, esa misma conciencia es la que se enfoca en nuestros ojos, en lo que vemos alrededor. Y esa es la conciencia de nuestros ojos. Y nosotros debemos tener el ojo del ashik, el ojo del amante. Y debemos de ir hacia adentro con el ojo del amor, en total humildad, y llamar a su nombre amorosamente. ਮੋਨ ਲੈਨੀ ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਿਕ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਤੁਮੀ। ਮੋਨ ਲੈਨੀ ਸੁੱਚਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ,
आशिक अख ते निमरता हो तुम्हें, आशिक अख ते मोन लैनी छेड़ा, आशिक अख मोन लैनी मोन तुम्हें। चल स्पेनिश विच गई।